takuk ti bukuk song jotno lamsugo haino hai ani YouTube channel cooking channel o tinin recipe hingkhai alu toktui tai soyabin rui ang baja khlainai ani special abo ani cherai ni bagui ang songna naio hinkhe abono rok bai ang share khaio hinkhe o jaga o ang alu duita rogui nakha gura khaio hinkhe tai duita hinkhe ang rawi nakha chikon chikon khaioi berai rok bai khangkhai bisi gura wngui thangnai hinui ang duita no khai rawi nakha hinkhe o jaga o ang thok ruwui alu paso khiklaikha hinkhe last o soyabin khiklaikha o special ani cherai ni bagui songmani hinkhe cherai to 3.5 bochor khose moso yorkchai miya kho asuk aboni bagui ang o jaga o moso gura rok tai jeera rok add khailiya hinkhe paso ang soyabin bai alu no swkang seri nagra bono kaham khe fry khai muphunai hinkhe nani besi time nangya prai 10 minute se obo fry munani jotpot ekdom hinkhe o jaga no bati nugui mankha na ang toktui sipai swkangba riya no piyaj tai o jaga o moso kwthang duita rikha hinkhe tai maggi mosla kisa add khai rwkha toktui o no hinkhe tabuk o toktui no o alu munkha hingkhai soyabin rok munkha hingkhai soyabin to already munse munbaikha hinkhe tabuk o jaga o ang toktui je ang bati o khlai tonmani abo o jaga o ang khiklai rinai sabuli rinai alu bai baksa hinkhe bono kaham khe tabuk ang sabuli nanai low flame rui bono ang sabuli nanai belai high flame bwkha hingkhai bo tola kamui thangnai lomui thangnai aboni bagui low tonui no ang bono sabulkha toktui no hinkhe norok nugui mankha nai bo ekdom perfect wngkha obo okra rok bo chai mano cherai simiya haifano moso kisa kwbang khai ready okra rok chana hingkhai hinkhe ani recipe munbaikha bahai bo wngkha ani recipe chajak khe norok subscribe khai di tei comment khai na tapuk di.